Un vestido para un supuesto baile, ¿no? I don't understand. Why? Well, you know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and Ah, clever. el padre nos quiere vender, gente. Me, for sure. You surely don't want to live here at the mill forever. Samuel's able to take care of himself, and after all that's happened, you don't want to end up with the kind of life me and Steve will have. What is it, Pa? Why did you buy me that dress? Look, Theresa, you're old enough to be married. It's about time we did something about it. Mis queridísimos y bellos suscriptores, estamos en un nuevo episodio de la serie de Kingdom Come Deliverance y estamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Ahora, no exactamente en el lugar, pero sí en el momento. ¿Ok? Me teletransporté para acá atrás porque pensé que era una buena idea, o sea, pensé que era una muy buena idea venir a visitar a Theresa. ¿Ok? Que ella literal nos cuidó por 2 semanas cuando nosotros nos... Bueno, primero que todo nos salvó la vida cuando nos hicimos los tontos. Nos salvó la vida. Y después cuando nos salvó la vida nos curó por 2 semanas. ¿Ok? So, quiero dedicarle un tiempecito a andar con Theresa. ¿Dónde está Theresa, de hecho? Mírala aquí. Ok. Vamos a hablar con Theresa, gente. I'm so glad to see you. Mierda, no sé qué decirle. Ok. ¿Cómo conseguiste salvaros? You in Scallops. I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? Sí, cuéntame. Alcanzó un nivel de diálogo. De lujo. Uy, cinemática. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. Esa gente dormían con toda esa ropa, brother. No joda, me da más vicio. Before the others. I like those kind of mornings best. Theresa, mucho texto me dijeron por ahí, ¿no? Un poco sí, la verdad. First rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Oh, look at you. Aren't you a nice boy? Uy, I wanted to get my Teresita. chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Ahí está, fotico para de Theresa, para la miniatura. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Pinker. I'd better get it all done before the power's up. Hello. Rutina cotidiana. Limpiar el jardín de malas hierbas. Conseguir comida para gallinas. No te creo. Oh my god, gente. Esta es la puta disculpen. Esta es la misión, bro. Ok. So, este es el DLC de Theresa. Mierda. Ok. Creo que nos vamos a comer en el video de hoy una buena historia de Theresa, ¿eh? Ok. Vamos a ver qué bola con eso. Ok. Echar de comer a buhonero. Ok, paso por paso. Primero que todo, limpiar el jardín de malas hierbas. Vamos para allá. No te... Bro. En lo que se ha convertido Kingdom Come Deliverance, gente. Bueno, vamos para acá. Limpiar el jardín de malas hierbas. Ok. Somos amas de casa ahora mismo. Amos de casa. Bueno, somos Theresa, podemos decir ama de casa. Ahora vamos a limpiar todo esto. Debería poner una cancioncita de trabajar. Down on the water. Dios mío. No puedo creer que me tengo que meter aquí limpiando todo esto. Bueno, por lo menos no estamos recogiendo algodón, gente. Estamos recogiendo simplemente maticas regulares. Ah, mira, la última. Ya, ¿no? Ah, mira, no quedan más. Bro, que como hay, bro. What the fuck? Ok.
That should do it. Ahí está, The listo. garden is looking Ah, for bueno, sugar alcanzamos cane. un nivel de herboristería. Ok, siguiente objetivo. Conseguir comida para gallinas. ¿Dónde es eso? Ah, aquí mismo. Vamos a darle comida a las gallinas. Esto es para que ustedes vean que en los tiempos de antes sí se trabajaba, gente. No eran vagos así. No, no todo el mundo era vago como Henry. El gran Henry de I Scalitz. must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Abril. Comida de gallina. Aquí está. Perfecto. ¿Hay alguna misión que escuché que ella dijo? Alimentar a la gallina, echar de comer a buhonero. ¿Y qué se le echa de comer a buhonero? Escuché algo de carne. Ok, trozo de carne. Perfecto. Alimentar a las gallinas. ¿Cómo carajos se alimentan a las gallinas? Ah, ya. Es fácil. Here you are, girls. Fill your beaks. Teresa, como que tienes las manos demasiado limpias para estos tiempos. Deberías tener las manos un poquitico más sucias, la verdad. Pero bueno. Yo no soy quien para juzgar. Ah. Es el perro, ¿no? Al que le tenemos que dar carne. Ven acá, perro. Ven. Buhonero. Comida. Look what I've got for you. You'll love this. Ok. Sí. Páfata. Chus, pedazo de carne, brother. Ojontra. Ojalá tener esa cantidad de carne en Cuba. No joda, brother. Ok. Ya, completamos todas las misiones, ¿no? Hablar con vuestro padre. Bueno, vamos a hablar con el puro. Get up, Dímelo, Samuel. papito. I don't want to hear you're the last one at the mine again. Theresa! Theresa, come here. Estoy aquí, señor. Un poco borrachín el padre, parece. ¿Cómo puedo ayudar, padre? Ah, le dice Go up and papá. see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek, the lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Diablo, el puro está agresivo. Es un flojo. Aye, he's an Ahí tengo idler, hipo. that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day. Mark my words. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Theresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Sorpresita. No me lo querés decir ahora. Pa? Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What La kind of curiosidad mata al surprise would gato. it be if I told you, girl? Oh, all right. Ok, gente, para los que no hayan entendido todavía, esta es una presentación de qué fue lo que le pasó a Theresa en el momento del ataque. ¿Ok? So, aquí todavía no ha pasado el ataque en Scalitz. Bueno, supongo que es arriba. Ok, so, vamos a ver más o menos cómo fue el día de Scalitz. El de Henry fue buscando clavos y fajándose por ahí tirando mierda a las casas. Vamos a ver Theresa qué hizo. Ok, perro, Family, levántese, get cochino. up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There will be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? There you go, then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Vamos, pero qué manera de hablar, ¿no? Yo no hablo así ni con mis hermanos en la vida real. Qué manera de hablar los locos estos.
Ok, ya despertamos al Samuel ya. ¿Qué más hay que hacer? Opcional, hacer que Bishek vaya a trabajar. Es opcional, no me importa. Vamos a ir al herrero, gente. ¿Quién es este? Stevor. ¿Cuántos hermanos tiene la loca esta? Ok, necesitamos un caballo, Ah, mira, 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 que este es Bishek. Bishek, a trabajar, bro. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Why would Este he no do era- that? este no era el que estaba robando. Stibor, and Con el, Stibor's not sí, gonna break his back que trajo a los bandidos. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. De hecho, all sí, right. gente, el trabajo es una Get to bendición work. Anything for a del bit cielo. of peace. That's more like it. El trabajo es lo que forma un hombre, señores. A trabajar siempre duro. Ok. So, men, ¿cómo carajo voy para arriba? Bueno, vamos a escalar. Vamos a escalar un poco, gente. Buah, no podemos. No, no creo que Teresa pueda. So, yo no tengo caballo, tengo un perro. No joda, bro, en serio. Uf, qué fucking caminata, gente. Dios mío, qué manera de caminar. Yo creo que en estos tiempos era necesario un caballo, No sign of the blacksmith. Hablar con la esposa del Where could herrero. he be? Ah, esta es mi casa. Ah, verdad que el herrero es mi padre. A ver, señora. Ay, no, esto no. Ay, un estornudo. Esta es era mi madre. Padre me envía por unos clavos. Father sent me to pick up nails, but there's no one at the forge. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right, I'll stop by. Esta mujer me recuerda, gente, a... Oh, and by ¿Cómo the era way, the girls ¿Cómo era que were se llamaba la novia de Which Sam girl? en Juego de Tronos? Bianca and Johanna. Gilly. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Estaban Which planeando probably means algo con boys, I Henry. suppose, hey? Iban a abrirse un OnlyFans. No, no me interesan los Talk to mozos. me about boys, good wife. I've 3 fellas at home, and that's Zbyszek at the mill. You get more use and less braying out of a donkey. You're very sensible for your age, lass. But I'm sure you'll change your mind when your pa finds a good husband for you. I'd like to know where. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. En estos tiempos los padres todavía casaban a las hijas, ¿no? Have you seen Henry? O las hijas se casaban cuando querían. If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Las mamás siempre hablando más de los hijos delante de las posibles novias. Siempre pasa lo mismo. La mía me hace de eso todo el tiempo. O hacía. Ya no lo hace ya. No por nada ni nada, pero simplemente ya no lo hace ya. Ok, ¿qué hay que hacer ahora? Descubrir qué quiere Bianca. Ok, vamos a ir a ver a Bianca. No joda, bro. Pues, que demasiado texto en este DLC, men. Cuidado, alguacil. Perro. Y Teresa haga un... ¿Quién se imagina? En el medio de la ciudad una loca corriendo por todo eso. Said he might throw in a groschen or two more for all the time I had to wait. And he never bit me head off. You can't choose your... Cállense la fucking boca. Esta es Bianca. La novia de Henry. ¿Qué queréis? Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh? Playing around with wooden swords again? Aye. He's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Bueno, como que eso no lo cumplimos mucho, la verdad. Boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But
Why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to Qué, him. qué buena Bianca, Thanks. como se preocupaba por And don't nosotros, forget to gente. tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Señora, por favor, que tengo cosas que hacer. I need you to go somewhere with me. But I'll tell No you puedo all estar about todo el it día later. haciendo tus Run mandados. along before the beer gets warm. No jodas. Perra. Uno solo te meter. Oye, tira bien los jabs, Teresa, ¿eh? A ver, jab. Bastante bien tira los jabs. Ok, lleva la cerveza, Henry. Debe estar para acá, ¿no? Si estás jugando en las espaditas, para acá. Cuidado, guardia, que te acuso. Te acuso de violín. Perro. Huyan, perros. Huyan de mi ovejita. ¿Dónde está Henry? God Que be mira el with tonto you, Henry. Henry. Mind you don't get hurt. Good day, ¿Cómo paso, Theresa. eh? Ah, se puedo saltar. Ok, ok. I'm sweating like a pig. Os he traído una I cerveza. brought you a beer. I'd say you'd need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Te envía Bianca, es de mi parte. Es de mi parte. I saw you hopping around here in this heat, and I figured you'd work up quite a thirst. Ah, you're right there. Thanks. That's very kind of you. Qué mala la Teresa, ¿eh? I'll have to pay you back somehow. I'll look forward to it. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? No. I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? No. You Luchar no es must be cosa para las joking. mujeres. Warfare isn't for girls. En estos tiempos. Yeah, it's just a bit of swordplay. I'm not asking you to strap on a longsword and march to war. Oh. I don't know, Henry. I really don't think Que so. no quiero, coño, que es Suit mucho texto. yourself. If you should change your mind, I'll be here till lunchtime. Perro. Ok. Descubrí que quiere Joanka. No. Sí, bueno, sí. ¿Cuál está más cerca? Coño, todos están lejísimos, bro. Ok, vamos a pasar por Joanka primero. Creo que es por aquí, ¿no? Efectivamente. A ver. Sí. Ok, vamos a ver qué quiere Johanka, gente. Un episodio con más texto de lo habitual, sin combates. Bueno. Ahí está el combate. Ahí está el combate de otro, no jodan. Y si le damos un guardia, ¿eh? Uy, ¿y esto? Ah, qué falta de gráfico, juego. No me sirve así, gente. Cállate. No, aquí todo el mundo conoce a Theresa, bro, en el pueblo. Todo el mundo conoce a Theresa. Es que también es un pueblo como con, ¿cuánto? 500 personas, 200. Obviamente todo el mundo se va a conocer. Aunque bueno, yo aquí donde yo vivo en la vida real no conozco ni a mi vecino, la verdad. ¿Quién es esta? Johanka. Uy, Johanka. ¿Qué quieres, mi hermana? Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. ¿Quieres hablar conmigo? What? You want me to dance with you? Imagine what folk would make of that. Dos No, personas silly. normales bailando. I want Matthias to dance with me. So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Ok.
So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's Típico, right. típico drama de chicas, gente. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. You're going to steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your dice? And he'll say, "Aye, Johanka, I did. Where on earth did you find it?" "Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening." And then he'll finally get the message. "Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me?" Of course. I'd love Mira, la película que se está fumando está loca, ¿eh? La pibita esta se está fumando una clase de historia en su cabeza, gente. No joda. And he'll look... Never mind that. Well, Estaba pasando un poco. that's how it's going to help. More or less. Es una locura, You can't la be verdad. serious. That will never work. It will. Please, Tess. He loves that dice of his. He'll be overjoyed when I give it back to him. No lo haré. Sorry, Johanka, but there's no way I'm going to No me agregues más misiones, loco. No me agregues más misiones. Que ya quiero volver con mi Henry. Tess, how else can I... No, I won't do it. Sorry. Ay, pobrecita Johanka, gente. Pobrecita. Ok, vamos a hablar con el papá. Con nuestro padre. Buhonero de ungüentos. Coño, es un buhonero. Coffee, ¿qué cosa es un buhonero? Ayúdame, hermano. Te invoco. Ok, vamos a ir a ver a nuestro padre. Bueno, que de hecho creo que era por aquí. Este perro me sigue para todos lados, men. Ojo. Buhonero. Es como un búho, pero nero. Jejeje. ¿Entienden, no? ¿Entienden? Papá, ¿y qué hacen los guardias estos aquí en mi casa? Stealing the king's silver is a capital crime. You get the pyre for that. Why do you keep going on about it? What's it got to do with me? I keep telling you, I don't know nothing about any silver. I'm a miller. Flour is what I know about. If someone's stealing silver from the mines, why don't you talk to the mint master about it? Well, we did. He was the one that brought it up. It's our job to ask everyone who lives nearby if they saw anything suspicious. Then good luck with that. Because in case you haven't noticed, everyone around here lives near the mines. Aye, but some live closer than others. Supongo que las minas son esas de arriba, ¿no? Donde hay humo. Fact that, how to put it? We're asking you because, well, you're a miller, right? Oh, I see. Since I'm a miller, I must be a crook. Is that it? No, but you know what they say. Aye. They say you lot can hardly find your own asses. Never mind a thief. You're keeping me from my work, young fellas. So if we're done here, farewell and good luck. All right, Miller. If you should happen to hear anything, let us know. Ok. ¿A qué carajo? ¿A qué viene toda esa conversación que nos acabamos de comer? Juro, los clavos no están terminados. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. Diablo, pero este tipo quiere que yo lo haga todo. The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the mines. Ah, el papá se robó. He went to check the fish trap below the bridge. Claro. All right. I'll go and talk to him. Un poco sospechoso el papá, ¿eh? Un poco sospechoso. Si algo, gente, lo echamos a la policía. Bueno, a los guardias. En este tiempo no había policía. Hablar con Steve sobre la visita de los guardias. ¿Dónde carajo está Steve? Se acaba de venir de aquí. Avisar a Steve. Hablar con Steve. Ok, es lo mismo. Vamos para allá. ¿Quién es Steve? Es uno de los hermanos de nosotros, ¿no? Bueno, de nosotros no, de la señora esta. Sí. Ábrelo aquí. Esta gente, ¿por qué andaban con el gorrito este de panadero, brother? Los guardias estuvieron aquí.
The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh shit. Oh shit. Alright. Alright. Listen, Tess. No. En este mundo todo el mundo necesita ayuda de Teresa. No entiendo la verdad. Ok. Claro que te voy a ayudar, mijito. What do you need? We need to pick up a sack from one of the mine shafts. I don't suppose it's a sack of flour you're talking about. It's silver ore. No. Es demasiado arriesgado. A mí no me metas con eso. Stebo, that's really dangerous. Have you and Pa gone mad? It's no wonder there's so much talk of thieving millers. It's all true. Please, Tess, this is really important, and I can't. Los molineros son ratas. If the guards find that sack, it could turn really ugly. Where did you hide it? That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No. Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For heaven's sake, Stebo! Do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, they stopped me. I was standing on this wooden walkway and I dropped it over the edge so they wouldn't catch me with it. And now I don't know how to get to it. All I know is it made a splash when it fell. And how are we supposed to find it? Go crawling through the whole mine? No, I've got an idea. Samuel knows that area. He'll know how to get to the shaft. Oh no, Stebo, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. Muy bien, Alright, o conseguir el mapa. I'll go to Samuel and get the map from him. Have you got something I can give him to draw it with? Espero que estén leyendo porque hasta yo estoy perdido aquí. I try to get it from him without giving the game away. Otherwise, Pa will have a fit if he finds out. I'll do what I can. Where is Sammy now? Where do you think? I saw him heading for the fish pond as usual to avoid work. Once you have it, come and meet me at Wenceslas Corridor on the hill. I'll be waiting there. Ok, so el padre de esta señora y el hermano están robándole plata. Creo, ¿no? Silver, plata, sí. Están robándole plata al rey, creo. Al rey no, al encargado de eso. Ok, hablar con Steve sobre la visita de los guardias. Eso ya lo hicimos ya, no sé por qué no se actualiza. No sé qué carajo tenemos que hacer, la verdad. Hacer que Samuel los diga la ruta de la galería inundada. Claro, porque... Ah, no. Esta es la misión, esta es la misión. ¿Qué estoy haciendo? Sociedad. Ah, no, esto no es. Mapa. No. Esto. J. Ok. Ok, perfecto, perfecto. Hay que seguir lo verde. No joda, ¿dónde está? Dios mío, no puedo creer que tengo que ir caminando hasta allá. Ok, qué manera de fucking caminar para venir para acá, bro. Dios mío, yo no sabía que este hombre estaba tan lejos. Deberían de haber puesto un caballo en estas misiones. Samuel, echa para acá. God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Sammy, Wait. I need something from you. Oh, Tess, I just got ready for fishing. Don't worry. You don't have to go anywhere. Remember that mine shaft where you used to work before it got flooded? Yeah, it Esas was son a deep las one. tetas de Teresa. We went down that morning, and we were up to The our knees fuck? in water. Master Fayfar said that always happens when you dig deeper than the drainage had it. We dug a well to slow it down, but even that wasn't enough. Do you think you could draw me a map of the way there? Why? What on earth would you want that for? Vamos a decir alguna mentira. Stebo dropped something there. Drop something? Bueno, de hecho, es verdad. Never mind. You really don't want to know. For Christ's sake, what the hell are you mixed up in now? Oh, well, whatever. Show me that, I'll draw you a map. Thanks. I'll run to him with it right away. Uy, se esquipió todo solo automático. Perfecto, perfecto. Have you been to see Samuel? Tengo el Got mapa. that map from Samuel. What now? Great! Well, first, we've got to get into the mine. That fool Nimoy is keeping watch. It'd be best if we split up. I'll get rid of him, and you can sneak in. Ok, empecemos. No quiero texto, gente. No quiero preguntarle Once I get nada. rid of him, you sneak inside past the bushes. And take a torch with you.
It's as black as pitch in there. Just make sure no one sees you, though. Good luck, Tess. Ah, bueno, mira, tenemos una antorcha. Ok, hay que ir a las minas a ver qué está pasando allá adentro. O bueno, creo que hay que buscar algo, la verdad. Ok. So, el punto es que nuestro hermano distraiga al guardia que hay adelante, ¿verdad? Para nosotros poder entrar sigilosamente por atrás. Hey, Nimoy, you rogue! Come here a minute. Ok, What do you want, Miller's boy? perfecto. That clumsy brother of yours? Vamos a ir bajitico, ¿eh? Not one of the supports in there. Ok, perfecto. Creo que no nos escucharon ya. Es un saco de plata lo que hay que buscar, ¿no? Había dicho el hermano nosotros. Perfecto. No. Esto es un laberinto, bro. Nos vamos a una clase perdida aquí adentro. Ah, es que tenemos un mapa, ¿verdad? Espérate. ¿Cómo se usa el mapa? Mapa del pozo, ok. No te jode, papá. Ok, so entramos, recto. Ok, ya lo primero que hicimos esta más ya. Era por aquí. Perfecto, yo soy bastante bueno leyendo mapas, gente, hazme caso. Confíen en mí. Sé que ir por aquí recto. Va a haber una escalera, ¿no? Ya hay gente ahí. Mierda, hay gente ahí. No era por aquí. Ok, ¿y esta escalera entonces? Ah. Un segundo. A ver, confíen en mí, ¿eh? Vamos a leer el mapa. Seguimos recto. Está la escalera. Oh. Ok. Creo que la escalera ya la pasamos ya. Creo, no estoy al 100% seguro. Sí, izquierda aquí no. Derecha aquí adelante. Ok, eso es por aquí. Coño, pero ¿dónde hay que ir entonces? ¿Por aquí adelante entonces? Sí, es por aquí adelante. Perfecto. Seguimos recto, gente. Seguimos recto. Uf, estamos escapados, ¿eh? Ah, aquí está la escalera. Aquí está la escalera que vemos en el mapa. ¿Cómo se sube la escalera? ¿Cómo que no sabemos subir la escalera? ¿Qué es esto? Poción. Sandalia. Bro, ¿cómo carajo se sube a la escalera? Ah, ok, era por el otro lado. Coño, me pasé ahí, mala mía. Ok, perfecto. Estás cometiendo allanamiento. Creo que por esto ya nos meten un buen sablazo en el pescuezo, ¿eh? Ya por esto ya nos rompen el cocote, la verdad. Pero bueno, nadie nos va a descubrir. Coño, estas escaleras son... No, picha, como hay que escalar, ¿no? Me contaron por ahí. Uy. ¿Eso es un tipo adelante? No, perfecto. Vamos a leer el mapa de nuevo. Ok, pasamos por la escalera. Seguimos recto. Va a haber una mano izquierda, ¿no? La mano derecha es donde tenemos que ir. Perfecto. Mierda. What the fuck, si era un guardia. Uy, no nos descubrió de milagro, ¿eh? Ok, seguimos para adelante. Suavecito porque nos puede escuchar después. ¿Me queda otro guardia? Vamos a sacar la antorcha. No parece... Mierda, hay un tipo aquí. Ok, escondemos la antorcha. Ah, el tipo como que no le importa mucho, ¿verdad? Ok, abrimos el mapa de nuevo. Perfecto. Vamos por aquí, para no hacer las cosas al lado de este hombre. De hecho, ¿dónde está la escalera? Ok, no era por aquí. Definitivamente no era por aquí, gente. Me estoy perdiendo un poco, men. Es que los laberintos... Uf. Yo soy bueno leyendo mapas, pero... Se me hace un poco difícil a veces. Ok, va por aquí. Este hombre como que no le importa mucho lo que estemos nosotros acá. ¿Y la escalera dónde está?
A ver, vamos a abrir el mapa de nuevo, gente. Ok, so hicimos una izquierda. Y una derecha, mejor dicho. Ah. Aquí debería haber una escalera, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, vamos a seguir recto porque ahí no hay ninguna escalera. Tarito, tito, 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 ta, ta, ta. Es una rata. Ah, no. ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, no importa. No importa. No voy a chequear. No voy a chequear. Ah, ahora sí, papá. Uy, pero hay que ir para abajo o para arriba. Bueno, para arriba no se puede ir. Es para abajo. Y más que en el mapa lo dice, la verdad. Eso es una persona ahí adelante. My, that's a hell of a drop. Better be Uy, si me caigo aquí me reviento, ¿eh? Si me caigo aquí me parto las patas. La verdad. Torito, tito, tito, ti. Me toco en la puerta, pero yo no me preocupo por eso, porque soy un animal. Ta. Ok. So. Ya no, estamos aquí, ¿verdad? Efectivamente. Oh, that's cold. But this must be the place Steve was talking about. No, me imagino lo frío que es estar este agua dentro de una cueva, gente. Hay que buscar aquí un fucking saco. No jodas, man. I wouldn't want to get lost in here. Menos mal que Teresa tiene buenas habilidades leyendo mapas. Porque si no se hubiese dado una perdida a la tipa. ¿Por aquí está supuesto haber un saco o qué? The sack must be here Sí, somewhere. debe estar por aquí. Z, no. Ok, míralo aquí. Mira la plata aquí. Perfecto, señores. ¿Y ahora cómo volvemos? Vamos a ver que para el mismo lugar. ¿Aquí no se puede saltar? ¿Hay una escalera por aquí? Ah, mira, una soga. Ah, no. Llévale la plata a padre. ¿Yo no puedo subir por la soga? No, ok. Una pequeña pausita, gente. Gente, me acabo de dar una perdida. Llevo creo que 1 hora y media. 1 hora y media grabando. Y me acabo de dar una... Bueno, me acabo no. Hace ya 1 hora y media. Me di una clase perdida en la fucking cueva, brother. Me metí 1 hora y media ahí buscando la salida, men. Ahora es que acabo de encontrar la salida y tengo ya aquí donde está el padre ya. Qué fucking locura, brother. Tengo la plata, I papá. found the silver in the mine. Not so loud. Oh, good work, lass. Leave it here, and I'll take care of everything. Thanks. I'd like to say I'm glad to be of help, but I'm not, Pa. It could have ended badly for everyone. Very, very badly. Tess, you know I only want the best for all of you, don't you? Bueno. Entiendo, I vaya. do, Pa. Entiendo que los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Please, be careful, all right? You and Steebor. Don't worry, lass, we will. Thanks. Yes, moza. Ok, ¿qué hay de la About sorpresa? that surprise you promised me this morning? Well, I won't keep you in suspense any longer. Besides, you deserve it, after helping us with that silver. So, I had a dress made for you in Rattay. A very fine dress indeed. Un vestido. You'll be the prettiest lass in the village. A new dress, Pa? Un vestido para un supuesto baile, ¿no? I don't understand. Why? Well, you know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and clever. El padre nos quiere vender, gente. Me, for sure. You surely don't want to live here at the mill forever. Samuel's able to take care of himself, and after all that's happened, you don't want to end up with the kind of life me and Steebor have. What is it, Pa? Why did you buy me that dress? Look, Theresa, you're old enough to be married. It's about time we did something about it. No quiero casarme, pero me gustaría el No vestido. way. I'm not going to get married yet.
But I'd like to see that dress, though. Look here, Tess. I found you a suitor. He likes you a lot. El padre and nos he's a gentleman vendió. of good standing. What? And you didn't even ask me about it? I didn't want to bother you with it until it was arranged. So it's all arranged now? Behind my back? You arrange a wedding for me and I don't even know who I'm supposed to marry? You can't be serious. Ay, la pobre, le iban a casar. Tess. And are you going to tell me who it is? Or will I find out at the altar? Don't worry. He's a decent man, a nice man. He's even close to the nobility. And he's rich. He'll take care of you. There's going to be a fete at the tavern this evening. Sir Radzi gave permission for a pig roast, and... Who is it? You can just have a chat, dance a little, and... Pero del viejo, dime quién carajo es. Are you going to tell me who it is? It's Chief Engineer Tobias. Tobias Fafar? Aye, that's right. Es un viejo. Well, Master Fafar is a nice man. Yes, Pa. And certainly rich. But he's no spring chicken. To tell the truth, he'd never have crossed my mind when it comes to marriage. Listen, we can talk it over, but the decision is mine to make. You've got to think of your future, Theresa. Master Fafar is a respected man, and that respect will extend to his wife and children too. Children? For heaven's sake, lass, don't be so naive. You were born a girl, and raising a family is what God made you for. Unless you'd prefer the convent. Go to the tavern this evening and let Master Fafar spend a nice pile of groschen on you. You'll have a great time, you'll see. Show me that dress, then. It's in the trunk here. Ay, pobrecita, la van a casar con alguien que ya no Once quiere you've done all the casarse. chores, get dressed up and off you go. No joda, pobrecita, men. Ok, gente, vamos a dejar esta historia, por lo menos por aquí hoy. Porque literal me he metido tremendo tiempo grabando. No pensé que me fuera a demorar tanto, pero bueno. Gente, si les ha gustado el video, por favor dejen su me gusta. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, escríbanle en los comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de la serie de Kingdom Come Deliverance, por favor suscríbanse al canal, que me ayudaría bastante. Nos vemos la próxima, gente. Bye bye.